Sunod pangutan na pastor. Na may mabasa sa Biblia pastor nga ang templo sa Dios punog laron. Templo means simbahan. Kinsa may nagtuman ini, ang simbahan Katolika o simbahan Sabadista? Wa ka mahibalo unsay simbahan, wa ka nahibalo unsay templo. Ang templo is sanctuary. Kanang inyong simbahan wa na gitawag og sanctuary o templo. Ang sanctuary na ay holy place o most holy place. Kanang inyong simbahan, why holy place o most holy place? Busa, wa na kasunod ang inyong simbahan sa Biblia. Ikaduha, wala na templo, human si Kristo namatay. Kay ang tanan nga serbisyo diha, nagtudlo kang Kristo, sama sa paghalad sa karnero. Sunod, pangatara isa. Sunod ako pangutan na pastor. Ganas daan tugon pastor, diha man nagsugod ang Kristyanismo o wala? Okay. Ang Kristyanismo, gikan sa word nga Christian. Ang Christian gikan sa word nga Christ. So sa ato pa diha sa word nga Christian, wa na kay nabasa nga ang mga apostolis gipabuhat og linhilok nga larawan natubag ang imong pangutana. Sunod nga pangutana. Wala layo ra kay pastor, wala. Wala nimo matubag ang natubag. Nay, natubag. Okay. Sunod akong pangutana pastor. Abi mo, nangutana ka dili ka pwede judge. Ang judge mo ang audience. Oh, mo na dili lang ka makadawat nga kanang imo pangutana matubag ni Pastor Bacalaris. Dili lang ka kadawat nga dili nimo maipit si Pastor Bacalaris.